परवर्ती खबर मिलिब नुआ लेबर कार्ड सहित 3500 टंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करदेले बड़ घोषणा। गोटे पटे श्रमिक मानक पई ई श्रम कार्ड आरंभ करा जाइथिबा बेले एबे जो श्रमिक माने पूर्वरु लेबर कार्ड पई आवेदन करथिले सेमानकु खूब शीघ्र नुआ लेबर कार्ड प्रदान करा जिवो। एथिपई लेबर कार्ड रो मध्य नुआ लिस्ट को जारी करिसंती ओडिशा सरकार। ताहा सहित जदि आपणकर लेबर कार्ड अच्छी आपण केंद्र सरकार मागणा साइकेल योजना रे आवेदन करंतु आपणकु मध्य मागणा साइकेल पई 3500 प्रदान करा जिवो। एने केंद्र सरकार पक्षरु बड़ घोषणा करा जाइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर मिलिबो प्रधानमंत्री आवास योजना रे पक्का घर मात्र करिबाकू पड़िबो एही गोटिए काम। सेबडे प्रधानमंत्री आवास योजनार सर्वे काम चली जो परिवार सर्वे सरी जदि से परिवार वार्षिक आय 3 लाख टंका रही सेमानकु खूब शीघ्र प्रधानमंत्री आवास योजना रे पक्का घर जोगाई दिया जिवो। ओडिशार पाखापाखी 30% रु अधिक अंचल रे आवास घर पई सर्वे सरिलाणी। खूब शीघ्र सारा ओडिशा रे सर्वे सरिबो। जो मानकर चाल छपर घर थिबो सेमानकु प्रधानमंत्री आवास योजना रे पक्का घर जोगाई दिया जिवो बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ सूचना देइचंती। खबर पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बड़ निष्पत्ति जोगु ओडिशा रे बढ़िछि अंडार उत्पादन। ओडिशा रे अंडा उत्पादन 2022-23 रे 341.1 कोटी थिबा बेले 2023-24 रे एहा 372.3 कोटी को वृद्धि पाइछि। खबर सुभद्रा योजना रे हेला बड़ परिवर्तन। एबे 2टी आधार कार्ड थिले मध्य एही महिला मानकु मिलिबो सुभद्रा योजना रे टंका। कारण ओडिशा सरकार ए पर्यंत 98 लाख महिला को सुभद्रा योजना रे 5000 टंका प्रदान करिसंती किंतु कोटिया अंचलर हजार हजार महिला को एबे सुभद्रा योजना रे टंका मिलिनी जाहाकु नै कोटिया अंचल रे असंतोष प्रकाश पाइछि। तेणु ओडिशा सरकार एबे सुभद्रा योजना रे बड़ परिवर्तन करिसंती। कोटिया अंचलर महिला मानकर 2टी आधार कार्ड थिले मध्य सेमानकु सुभद्रा योजना रे शामिल करिबा पई निष्पत्ति नउचंती ओडिशा सरकार। कारण कोटिया अंचलर अनेक महिलांकर आंध्र प्रदेशर आधार कार्ड और ओडिशार आधार कार्ड रहिछि। तेणु सेमानकु सुभद्रा योजना रु वंचित रखा जाउछि। तेणु कोटिया अंचलर महिलांकर जदि 2टी आधार कार्ड अच्छी सेमानकर एबे पुणी थरे भेरिफिकेशन करा जिवो। भेरिफिकेशन करा जिवो जे मानकर ओडिशार राशन कार्ड अच्छी सही महिला मानकु ही सुभद्रा योजना रे टंका प्रदान करा जिवो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ निष्पत्ति नैचंती। परवर्ती खबर खाउटी कल्याण मंत्री बड़ घोषणा। आज मिलिबो नुआ राशन कार्ड रो ई-केवाईसी को नै देले बड़ अपडेट। सेबडे राशन कार्ड ई-केवाईसी अपडेट आउ कोहल करा जीव नाही। ढेंकानाल रु बड़ सूचना देले खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मार्च 31 तारिख पर्यंत जो माने राशन कार्ड रे ई-केवाईसी न करिवे सेमानकु आउ सुजोग मिलिबो नाही। तेणु मार्च 31 पूर्व जो माने न करिवे सेमानक राशन कार्ड को सबुदिन पई काटी दिया जिवो। आ सहित आज 1 लाख नुआ हिताधिकारी को नुआ राशन कार्ड प्रदान करा जिवो। 6 लाख हिताधिकारी राशन कार्ड पई आवेदन करिसंती। पाखापाखी 1 लाख हिताधिकारी भेरिफिकेशन प्रक्रिया शेष होईछि। तेणु आज ओडिशार 1 लाख हिताधिकारी को नुआ राशन कार्ड मिलिबो बोली खबर आसीछि। परवर्ती खबर विवाह सीजन रे आकाश छुआ सुना दर। ओडिशा रे पुणी 200 टंका बढ़िला सुना मूल्य। सेबडे ओडिशा रे आज 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 79,580 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 86,770 टंका रे पहुंची थिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भारत अमेरिकार बढ़िला चिंता। समुद्रर 2000 मीटर तले गवेषणा केन्द्र निर्माण कला चीन। एही गवेषणा केन्द्र रु एबे भारत अमेरिका उपरे बड़ आक्रमण करिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आपण जदि 10वीं बा 12वीं पास करी सरकारी चाकरी खोजुचंती तेबे आपणक पई आसिला सुवर्ण सुजोग। आईओसीएल पक्षरु अफ्रिटेंसी पदवी पई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। मोट 450 पदवी पूरण करा जिवो। एथिपई ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो सारी बेले आवेदन करिवार शेष तारीख मार्च मास 3 रही। प्रार्थींकर बयस
18 ରୁ 24 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଚମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ। ଆହତ କାରଣରୁ ସେ ଚମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ଦାନା ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ବାଂଲାଦେଶ। ସେପଟେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କଲା ଆମେରିକା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ପରି ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ କାଙ୍ଗାଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନୁହେଁ ପ୍ରଥମେ ବାହା ହେବେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ସେପଟେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବାହା ହୋଇଯାଅ। ବର୍ଷା ବିବାହ କଲେ ଅନୁଭବ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ସାଇବର ଥାନା ପୁଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏବଂ ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେଲା IPL ଟ୍ରଫି। ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ସେପଟେ 2025 ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ଦିନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟ୍ରଫି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ ମହିଳା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ସହିତ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାକିରି ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କହିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କାଳରେ ଦେଶରେ 88 ଥର ଲାଗିଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। ଏକାକି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଲଗାଇଥିଲେ 51 ଥର ଶାସନ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆସିଲେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ। ସେପଟେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଟ୍ରାଜେଡି। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା? ଦଳା ଚକଟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ କି ଷ୍ଟେସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରେଲୱେ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ। ସେପଟେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। କାରଣ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ର 2019-20ରେ 43.1 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ରହିଥିଲା। 2023-24ରେ ଏହା 3.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 49.9 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରବି ଋତୁର ପରିମାଣ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 19.5 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରୁ 3.3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 22.2 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ। ସେପଟେ 2022-23 ତୁଳନାରେ 2023-24ରେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ 26.4 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.8% ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା। 2024-25ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର 6.1% ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 3093 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଧାରଣା। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 2024-25ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 10,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବିଶେଷ କରି ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନଗିରିରେ 8ଟି ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫାଲତୁ ଓ ବେକାର ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ବିହାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳା ଚକଟାରେ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳା ଚକଟାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।